Ayan guys, tingnan nyo namang bonus natin guys First ngayon. Si monthly salary natin ngayon guys sa PH Dream. Ewan ko kung magkano yon. Salary natin ngayon guys. Pak. 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 Uy, tatlo. Pak. Pak. Oh, okay. 18, 400. Nice one. 426. Sa mga nagtatanong guys, yung turnover na hindi maka-withdraw, ganito lang yan. Kasi pag nag-claim ka ng mga bonus, may turnover talaga yan. Sa akin 26 lang turnover. Isasauli ko yung 26 pesos, tapos withdrawin ko yung 400. $6 lang ang sasauli ko, tapos 400 yung withdraw ko na. Piso. Dapat din guys sa jelly. Ito na kayo sa jelly. Diamond double. Lucky double. Diamond double. Heart triple. Heart. Lucky double. Triple. Diamond. Club. Okay. Jack. King double. 6 pesos, 5 pesos, 4 pesos. Uy, yan. Heart double. Club triple. Jack. Okay. Tingnan natin kung magkano pa, kung hindi pa naalis yun mamaya. Maya pa yan guys. Technique nyo dyan, alisin nyo siya dyan, tapos mga 1 hour. Hoy! Dun. Mga 1 hour nyo i-open uli. Thank you. Ganun lang guys. Kasimple. Ha? Ganun? Hmm? Nakapin ito, oh. Dun.